खुलुमखा जतरन लामसुगो चुमी टिभिनि सासे जरनि कक्तमाओ गिनरक साइमानसों सासे जरनि कक्तमाओ सालसाओ ताम खाबनो तै सालायो हिंके आं अपर्णा देबबर्मा तुवि फाइके तिनि सासे जरनि नांकुमा कक्तमारंनो फादि हिंके तिनि पुइला कक्तमानि बखागो थांलायानो ONGC बुमब्लास खाइमानि बागै ताकारजुलानि गोबांमा लोकरकनि नगरक देरामानि कक्तमामानै ग्राक सालो बुबाग्रा MDC प्रदुत किशोर मानिको देबबर्मा थाङै आमचाइनि लोकरक बाय कक सालायका कक्तमा थुमनाय रक बाय कक सातिनि बुबाग्रा शाखा अपाति मुंगनति STM बाय कक शाखा बो फाइनाय सालसानि बिशिंगनो नाइकल जागनाय हनै बो STM कग्रखा हनै शाखा। आज मैं यहाँ में आया था क्योंकि हमारे चेयरमैन के घर में और बिंदु के घर में यहाँ में जो ब्लास्टिंग से थोड़ा से घर को बहुत डैमेज हुआ है, तो इसके लिए SDF के साथ हमारे पुलिस एनफोर्समेंट के साथ हम लोग आए थे ऑन साइट इंस्पेक्शन करने के लिए। और मुझे SDM ने कहा है कि कल ही एक कमेटी बन रहा है और जो भी डैमेजेस होगा उसका असेसमेंट होगा और उस असेसमेंट को विदिन 1 वीक उनका डैमेजेस का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। मैं यहाँ में आया था और 2-3 जगह में भी कॉन्स्टिट्यूंसी में रास्ता का जो काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को काम मिल रहा है, तो कैसा काम हुआ है, कैसा ख़राब काम हुआ है, कैसा अच्छा काम हुआ है, उसको ऑन साइट इंस्पेक्शन विद द इंजीनियर्स हम लोग देखने आए थे। और मैं आने वाले हफ्ते में फिर से आऊँगा। और देखिए एरिया में आपने आपका काम, आपका रास्ता, आपका सुविधा के लिए हम लोग को आपने वोट दिया है और अगर हम लोग महीने में थोड़ा समय निकाल कर आकर ये सब डेवलपमेंट वर्क को देखेंगे तभी कॉन्ट्रैक्टर्स, तभी ONGC को हम पकड़ के बोल सकते हैं कि यहाँ में ठीक काम हो रहा है, यहाँ में गलत काम हो रहा है। तो हमारा काम नहीं है कि आराम से बैठकर अगरतला में राजनीति करें, हमारा काम है कि जिस एरिया से आपको वोट दिया गया है वहाँ से आप आकर काम करें और दफ़ा के लिए काम करें। कोई IPFT के लिए काम नहीं, कोई कांग्रेस CPM तिपरा मोथा के लिए काम नहीं, CPM के लिए काम नहीं, पहले दफ़ा के लिए काम करो। रास्ता सब तिपरासा के लिए है, घर सब तिपरासा का है और डेवलपमेंट भी पूरा तिपरासा का होना चाहिए, सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं। तो मैं इसके लिए आया हूँ और मैं सबसे बात कर रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ और सबसे थानसा का ही मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम लोग एक होकर अपना आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम लोग का एक्सप्लॉयटेशन होगा, हम लोग का तिपरासा का एक्सप्लॉयटेशन होगा। लाइथांजक बिशुओ हास्ते गनांगै सेनि बागै जबाय खाइमा जरावो नगो किफिलपुरो फायारमैन बिश्वजित देबबर्मा लामाओ काशिबो थारजागो पानी सागरो आमनि यागलो बिश्वजित देबबर्मानि जास्टिस सानै हास्ते गनांगैनो जबाओ नंखरमानि लोकरो TPF रो बिश्वजित देबबर्मानि जास्टिस सानै हाइकोर्ट केस खाइमानि क्राक सालो केस नतिनो एडवोकेट संगीता देबबर्मा हाइनो हाइकोर्ट कक संगै सावमानखा बिश्वजित देबबर्मानो बथारनाय मेन कालप्रिट पिनाकनानो कारिबो खरगबुरै रमजाखा बरकनो फाइनाय सालो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकलाय जाकनाय कक्तमा थुमनाय रबाय कक सातिनि अककनो शाखा एडवोकेट संगीता देबबर्मा तै TPF नि ऑर्गेनाइज असिस्टेंट सेक्रेटारि पिंटू देबबर्मा गयो जागा हाइकोर्ट अफ हाइकेनो पुइलानो मीडिया चैनल रंगनो हामबाय थानायो जे बिश्वजित देबबर्मा बुथारजांमानि बिनि केस 21/2021 जानुवारि व अ मैटर फाइल खाइजागो TPF रक फाइल खाइ हिंगे 2021 नि जे जानुवारि व मैटर फाइल खाइमानि जों आसो बसर काइसे जों फाइट खाइया तिनि 14/12/2021 नो मैटर पाइख्या पाइमानि यागोलो जों जिनि सान थायो सान का TPF रक जे फाइल खाइ केस और कोर्ट सारमानि खांके बिश्वजित देबबर्मानो जेबो थानाय रक बरंनो अरेस्ट खाइना बागै हिंगे जों कोर्ट नि होइते जों स्टेटस रिपोर्ट चार्जशीट कॉपी सप्लाई खाइया दैट पिनाकना जे मेन एक्यूज जे खारि तंगमानि बो अरेस्ट संका अरेस्ट संगै ताबो बो सब डिविजनल आयांग धर्मनगर सब जेल तने रेखा जुडिशियल कस्टडी वो उनके ताबुक ट्रायल चेंगनाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धर्मनगर उनके आपनि यागलो संतिनि और फाइमानि मेन रीजन खांके आस बसर काइसे जरते फाइट खाइमां तिनि थांगै से कोर्ट नि कोर्ट मॉनिटरिंग खाइ तंगमानि यागलो से तिनि पिनाकनाथ अरेस्ट संगो बा सरेंडर खाइपेके कोर्ट नि बस्तंगो फाइ तिनि टोटल खरक बसु ग्रुप जाखा पुइला तो देबमालाकार बाय प्रदीप दास रमजांगनि यागलो बरं बेल नि बागै एप्लाई खाइया के बरं नो बेल बरखा हने जों खबर मानो चार्जशीट जों काहामके डिटेल्स ते थांगै नायनायखौ केस तो पाया को और जस्ट
borok no arrest khaina nango fair investigation nango sung police rok ni je investigation by sung satisfying yangai TPF rok yak roi borong tini or file khlaika file khaiman bagi court monitoring khai tongo o matter na suk jonatei monitoring khaiman yagulo no je main accused pinaknath bo court of high botini surrender mat khlaika ke botabuk aro sub jail or dormonokor sub jail tone rega judicial custody wo ta tabuk je oroni case to paikha tabuk trial court district court of ni trial chengnai sakhi rok jotono produce khaijanai court division ko prong 26 witness ni singno list rekha abo jotono details ke tabuk kaham ke investigation tebo ungnai trial chengchinai ka hambai Kerak Shalom Bilonia Bekastini Rotanpur Ponchet Habanogo Tipramo Thani Adong Rock O Ponchet ni Tangfang Rock ni Shamung Klaimani Raida Chaya Hene Kokshel Zakha Ponchet ni Tangfang Rock BJP ni Kokbai Mangse Shamung Khai Tongo Hene Te Borok ni Kokbai ke Shamung Khaya Hene Kokshel Zakha Shabrum Hangkor ni YTF ni Vice President Shubin Tirpura Botebo Shaka Community Hall Rogo Pandaro Khaina Thangke Ponchet ni In charge eba GRS Rock no Koktuma Balai Mario Te BJP ni Adong Roke Tangai Rina Nangya Hane Shaka Tini nora Rotanpur Panchayat amani bai competition nangka. जों कम्पिटिशन नाय माने हलाय कारण नामिया ए सिने एडीसी गवर्नमेंट तरफ থেকে जों रतनपुर महिला सिमेन्ट कम्युनिटी हल गासन ए तमानाय जन्म पालन खायो अब आसेना सामना ए किरे विक्रम किशोरमानीको देवरमानी सि जागा नु माने सापि बिमाने रतनपुर पञ्चायत सापि मानिया सापि रहलाय ए आनि साख्रि ट्रान्सफर मारायनो को खिलापुर जीआरएस रतनपुरनि हलाय गुना परियो ब्रंना सुं खायो sini sabjona chairman aklai bifemane bonoriya ang sabira halai ang nijor roni sakre transfer nai biji bro ai ana aklai khlai mane transfer kone araina mane ne sabu labana Butani Bushani Yago Thika Bukhara Koktuma Longtrebeli Bukhastini Cholengtani Shimi Koktuma Angka Cholengtani Kashanu Kungo Bushai Kurishini Bini Butani Bushla Bini Kakino Romprena Phayo Joraono Bini Kaka Shoguke Bokhari Tango Bonoromna Nike Bufangbai Bini Kaka no Bokorogo Buke o Thayono Lengi Klai Tango Bini Kaka Abuni Yagulo Bono Longtrebeli Shakham Nogo Talangai Tesha Dolai Hankoni Shakham Nogo Talangke Aruni Doctor Bini Langma Kurikahne Shaklai Rio Abu Hajing Jal no Nogui Bukhukno Phaichuba Phaika Subjonal Chairman Poritus Debormate Vice Chairman Prem Mala Molshom Akoshong Halburum burum no bahai ke nugui tong nai dichini khadumani thagia thilai thanglai thagia abahai ni bising chungbai chung bahai no belai lasimai singsa kirima singsa chungtabu orang khanakang chini junal office phaimani office samung tongte no khanaka je chini bukhu khoroksa orona debi nei bonomia romfre sapre khanyani naikha aparani no sujit tripura nei aboni logiwo bini sai bini bo sai no bahai no bon nogo krisini bono bahai khlai tongman nugui bini rok sapre jak khunu kabo engke bini bo sai phai bono mathangna thangtini bo sai no togui bo sai tini thijak hospital o klaijak engko o klaijak jorawo no bini birman paileya borok na hani tangi tu isaine rok jorai nobo nukhasen mojagawo mase manengya teo joga chini media khoroksa takhuk soikot ki title ki chini kaisa media person borok no bang hambai mariwo bo jaga tini chaitokha mo kabangma staff dongni thani 100 200 taka khai bono bini postmortem ni rang karui rikha obono hino chung চতুর্থ স্তম্ভ সমাজনি চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়া বাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই সহযোগিতা করার জন্য বফুংনি সিমা ভাইখাইকে আঙ্গে চিং বখনাকা চংখনামান ইয়াগুলো চিং বাহাইনো তাবুক রাংখো পয়সা আসুক করে হিপানো আনি মানসাক বা চিনি মানসাক জরতু जों বনো চুবাসুক লাইকা যাহাতে বিনি আবো অরনি बिनि जे रुगि बा गोथैनो तलाङै थांखोनि किसि जापान चुबुइथुं दा आबन लगियो चिनि एसडीपी साहेब न बां साका जाय चिनि पुलिस प्रशासन रक बहायनो बरं थानि बां कयमुं तंनाय बरंनि थांतानि फायदानि बरं बुकिसा सुबासु खलाइथों ताइ सुबासुनि लगियो जे आबहाय बरक चायारकनो रमुइ काहाम सास्ति रुइ बसकांनि सालो आबहाय सामुंजे तांनाय रक वान सुकनानि सकांनो किरिनाय जाब आबहाय सास्ति बरक रिथुं नै आं गयो ताइ चिनि बेबाक तिप्राहानि चिनि बर' रकना आङो कक कसाबना मुसुङो जों समाजनि अबहाय बर' रकना प्रश्रय रियावै नों आं साइ क्राक सालो आगुलिनि रबीन्द्र शतबार्षिकी भवनो नैजिब्रिनि साइफानो गोबां थैरेनाय रकनो डिवाइएफ ते डिवाइएफ नि बखाक्तै काइसा सकात लाइमुंनि पान्डा ख्लाइजाखा आरो फाइमानजाखा त्रिपुरा हास्तिनि कचां मन्त्रि अकरा मानिक सरकार डिवाइएफ नि तांफां अमुलेन्दु देबबर्मा डिवाइएफ नि तांफां नबारन देब
আচুক ফাং পলাশ বমিকনো কারিব জুদা জুদা আদংসাও এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে অনেক দূর দূরান্ত থেকে এই উদ্যোক্তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা রক্ত দিতে এসছেন, এটা একটা অসাধারণ ঘটনা। অনেকেই দিতে চান, পরিবেশ পরিমণ্ডলের কারণে সাহস নিয়ে হয়তো আসতে পারছেন না। এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে এর মধ্যে একটা পরিবর্তন আনার জন্য উদ্যোক্তা সংগঠনের নেতৃত্বকে কথা প্রসঙ্গে অনুরোধ করেছিলাম, চেষ্টা করে দেখুন না, 25-50 বার যারা ইতিমধ্যে রক্ত দিয়ে ফেলেছেন তাদেরকে একটা জায়গায় এনে সংবর্ধিত করে নতুন প্রজন্মের রক্তদাতা দাত্রী যারা হোক আমরা চাই, তাদেরকে এই বার্তা কি করে পৌঁছে দেওয়া যায়, তাদের কাছে অনুপ্রাণিত করা যায়, উৎসাহিত করা যায়। একটু দেরিতে হলেও এই যে উদ্যোগটা তারা নিলেন, তার জন্য নিঃসন্দেহে তাদেরকে আরেকবার ধন্যবাদ জানালে এটা বোধ হয় বাড়াবাড়ি হবে না। তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, এই প্রচেষ্টাটা এই একবার পরেই যাতে বন্ধ হয়ে না যায়। কারণ এর আগে প্রতি বছরই একটা নির্দিষ্ট দিনে এরকম রক্তদাতা দাত্রী যারা, তাদেরকে সংগঠিত করতে যে সমস্ত সংগঠনগুলো, সবাইকে হয়তো ডেকে আনা যেত না রক্তদাতা দাত্রী, কিন্তু যে সংগঠনগুলো এই কাজটা করতেন তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় যারা নেতৃত্ব, তাদেরকে আহ্বান করে একটা জায়গায় সমবেত হয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল, তাদের উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন, তারা সম্মিলিতভাবে এদেরকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করতেন এবং প্রতিযোগিতার, একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার যে বাতাবরণ, এটাকে আরো কি করে প্রসারিত করা যায় তার জন্য বারবার আহ্বান জানানোর ব্যবস্থা ছিল। এগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে এখন। সেই দিক থেকে আমি ইউআইএফ এবং টিওআইএফকে বলবো, দরকার হলে মনে আরো 2-4টি সংগঠনকে যদি যুক্ত করার প্রয়োজন মনে করেন, আগ্রহ নিয়ে যদি কেউ আপনাদের এই বয়সের সাথে নিজেদের যুক্ত করতে চান, তাদেরকে যুক্ত করে এটা ধারাবাহিকতা আপনাদের বজায় রাখতে হবে। আমি আজকে এখানে যেটা দেখছি, রক্তদাতা দাত্রীদের মধ্যে যারা 25 বার বা 24 বার ইতিমধ্যে দিয়ে ফেলেছেন, আমন্ত্রণ যাদের করেছেন, তার মধ্যে উপস্থিত যারা হয়েছেন সংখ্যায় মেয়েরা একটু কম, মহিলারা একটু কম। আমরা হিসেব বের করেছিলাম, রক্তদাতা দাত্রীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাটা তুলনামূলকভাবে কম। এটা আমাদেরই দুর্বলতা, এর জন্য মহিলারা দেয় না, কিন্তু এই সংখ্যাটা বাড়ছিল। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই যে আপনারা 24 বার দিয়েছেন বা একটু বেশি দিয়েছেন, যাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন, এটা দেখে মনে করার কারণ নেই যে এরাই কেবলমাত্র মহিলারা 24 বা 25 বার রক্ত দিয়েছেন। আমি নিশ্চিত এই সংখ্যা অনেক অনেক বেশি, যেগুলো কারণেই হোক, হয় আপনাদের আমন্ত্রণপত্র তাদের কাছে পৌঁছায়নি, অথবা যে কোনো কারণে তাদের পক্ষে উপস্থিত থাকতে তারা পেরে উঠেনি। এর থেকে যেন এই সিদ্ধান্তে না আসি আমরা যে না এরা বেঁচে আছে, বেঁচেই থাকবে, তাহলে কিন্তু ভুল হবে। আকাশে উঠতে গেলে পর পাখি কিন্তু এক ডানায় উঠতে পারে না, দুটো ডানা। Ini ni kok tu masung no takut tu bufuk sono belai kira hamai cini cumi tibi ni hasil jori ni kok tu mano naik tu ma bagai, hai no hai ceng kena ketal kok tu marok tu bai fai nai naik tu ni narok cumi tibi kelumka.